बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरा तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से इतवार का दिन है, 15 तारीख 9वां महीना 2024। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने दोस्तों की फरमाइश के ऊपर राजनपुरी बकरे दिखा रहा हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमने राजनपुरी बकरों की वीडियो नहीं लगाई है, तो मंडी की भी अपडेट वगैरह दी है, या तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग को अबलग प्रिंट के बकरे दिखाएं या बच्चों वाली बकरियां दिखाई हैं। आज मेरे प्यारे दोस्तों की फरमाइश पे मैं आपको राजनपुरी बकरा दिखा रहा हूँ, कुर्बानी 2025 के। और बकरे माशाल्लाह से अच्छे बकरे हैं, 8 से 9 महीने वाले हैं, बड़े साइज़ के बकरे हैं। हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी माल लें पहले वीडियो कॉल में बात कर लिया करें, ताकि आपके साथ कोई अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रॉड वगैरह ना हो। और मेरा नंबर भी मौजूद होगा, छोटे भाई वकास का नंबर मौजूद होगा। ज़्यादातर आप लोग भाई के साथ रब्ता करते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मंडी में मसरूफ़ होता हूँ। जिस तरह का माल चाहिए आप अल्हम्दुलिल्लाह से बेझिझक उसके साथ रब्ता किया करें, और अकाउंट नंबर वो जो भी देगा वो मेरा देगा। अभी आपको बाइक कैमरा से जानवर दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, बाइक कैमरे की वीडियो है। माशाल्लाह से आप लोग बकरे चेक कर लें, कितने बड़े साइज़ के बकरे आज निकाल के लाए हूँ, क्योंकि सर्दियाँ करीब आ रही हैं। तो दोस्तों की फरमाइश होती है कि शायद भाई छोटा जानवर ना दिया करें, क्योंकि एक तो सफ़र पे भी जानवर आता है, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सर्दियाँ स्टार्ट हैं, तो किसी किस्म का कोई मसला ना हो। यार हर बंदे के पैसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से वो शौक़ करते हैं, तो अच्छी चीज़ का शौक़ करो मेरे भाई, ख़ुद भी शौक़ करो और अपने दोस्तों को भी शौक़ कराओ। बकरे आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों की फरमाइश के ऊपर ही लेकर आए हूँ, सारे ही माशाल्लाह से VIP बकरे हैं। कमेंट में मेरे भाई अपनी राय लाजमी देनी है कि शायद भाई हम आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। एक एक करके लाजमी दिखाऊँगा, हमेशा की तरह वही बात करूंगा, लोगों की तरह आपको वो नहीं कहूँगा जी आप ये बकरा इतने में लेंगे तो आपका 5 लाख का बिकेगा, 6 लाख का नहीं मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो मेहनत होती है वो 2 साल की मेहनत होती है 6-6 लाख वाले बकरे के ऊपर। इसके अंदर एक बकरा खसी भी है, बाकी अभी सारे आंडल हैं। और एक आपको और भी बात बता दूं, सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, सर्दियों में जाके PPR की वैक्सीनेशन कराते हैं। अभी मेरे भाई PPR की इनको वैक्सीनेशन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, जब जो भाई ले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। नंबर लिख लें, 0314 687 1179 वाला वकास का नंबर है, और मेरा जो नंबर है 0331 473970 वाले पर रब्ता कर सकते हैं। और PPR की वैक्सीनेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, जो बीमारी आती है जानवर के अंदर, आपका जानवर पहले से क्लियर होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। आप इनको अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, खसी अभी आप इनको ना करवाना, खसी आप इनको अगले मंथ करवा देना, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो मौसम है ना वो है मक्खी का मौसम, और गर्मियाँ भी थोड़ी हैं, लेकिन अगले मंथ में गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी, और सर्दी जो होगी ना वो तेज़ सर्दी नहीं होगी, नॉर्मल सी नॉर्मल होगी। वैसे सर्दी ज़्यादातर 11वें और 12वें में होती है, और पहले में भी काफ़ी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग कोशिश करें अपने जानवरों की हिफाजत करें। कोई मसला मसाइल हो मेरे साथ रब्ता करें, मेरे भाई के साथ रब्ता करें, आपको हर तरह का मशवरा देंगे। अभी मैं अपने भाई को बोलता हूँ, आपको एक एक करके दिखाता है जानवर, आप लोग जानवर की क्वालिटी। पहले ये खसी बकरा दिखाता हूँ आपको। मेरे दोस्तों माशाल्लाह से नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। बकरे की क्वालिटी, इसकी खूबसूरती और इसकी जिसामत आप दोस्तों के सामने है। इनकी जो उम्र है ना मेरे भाई, तकरीबन 10 माह से लेके 8 माह के जानवर हैं, सारे VIP और डबल हड्डी के मोटे ताज़े बकरे। ये नंबर 1 पे आ रहा है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी आपको 2 नंबर वाला बकरा दिखाता हूँ, इसको ले जाओ चाचू, 2 नंबर। दांत दिखा दो इसकी तरह, दांत दिखाओ दोस्तों को। ये देखें अभी माशाल्लाह से कच्चा खीरा है दोस्तों, ये आप लोग चीज़ चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अनमोल बकरे माशाल्लाह, झालर क्वालिटी आपके सामने। ज़्यादा बड़ी लाट नहीं है, सिर्फ 7 बकरे माशाल्लाह से। इसको इस साइड पे खड़ा करो, हाँ ऐसे। और दोस्तों माशाल्लाह से मेरा फेवरेट बकरा आ रहा है, झालर क्वालिटी और नाक काफ़ी अच्छा है जी। ये आ रहा है नंबर 2 पे, काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, ज़बरदस्त चीज़ है। 7 बकरे हैं, पिछली बार एक 7 बकरों की, हमेशा यहाँ 7 बकरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो हमेशा ही 7 बकरे आ रहे हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह से बकरे और भी खड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ आप दोस्तों की मोहब्बत में ये बकरे दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग नया शौक़ करें और अच्छी चीज़ का शौक़ करें। मेरे दोस्तों आ रहा है नंबर 2 पे। रेट आपको बता देता हूँ, ना तो 60 है, ना 55 है, ना 50 है मेरे भाई। ये आपको फाइनल मिल जाएंगे, आपको 45,000 के हिसाब से। कार्गो की जो सर्विस है पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको फ्री मिलेगी, ठीक है ना। इसको चाचू ले जाओ, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला ले आओ। और मेरे दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 3 पे बकरा। इसकी भी क्वालिटी और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। चुन चुन के जानवर निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हम अच्छी चीज़ का शौक़ कराते हैं। लोगों की तरह हमें बढ़ के मारने का शौक़ नहीं है जी। आप लोग 45,000 रुपये का ले लोगे ना तो 3 लाख का बिक जाएगा। ओ भाई मेहरबानी करो, वो बात करो जो करने वाली हो। आप 45 का लेते हैं मेरे भाई, 20,000 खर्चा, 25,000 भी खर्चा कर लो यार, 70 में पड़ेगा ना। आप इसको आराम से सेल कर सकते हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से 1,30,000 1,20,000 में आराम से। 1.5 का भी बिक सकता है, लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, 1,20,000 लाख का तो आराम से बिक जाएगा ना। एक तो आपका शौक़ भी हो जाएगा
اور آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا. آپ لوگ بکری ایک آدھ ساتھ لازمی لیا کریں میرے بھائی, اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے بکری جب بچے دے دے گی نا, آپ کو دوبارہ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اپنی گھر کی بریڈ تیار کریں اور اپنے جانور. یہ دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا حسن دیا ہے الحمدللہ سے. یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے بھائی. یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے؟ نمبر 4 پہ آ رہا ہے نا, یہ نمبر آ رہا ہے 4 پہ. ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھنی ہے, آپ کو جانور چلا پھرا کے دکھاؤں گا اور اس کی کوالٹی اور اس کی خوبصورتی دیکھیں میرے بھائی. بہت ہی اعلیٰ نسل کا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. لازمی پڑھیے گا میرے بھائی. ابھی آپ کو 4 نمبر والا 5 نمبر والا بکرا دکھاتا ہوں. اور میرا فیوریٹ ایک اور آ رہا ہے, 2 سنگوں کے اندر ہے میرے بھائی. یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے نمبر 6 پہ بکرا, 5 پہ آ رہا ہے. ہاں سوری دوستو, یہ نمبر 5 پہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ سے ٹائیگر بکرا ہے, خوبصورت چیز ہے. یہ 5 نمبر پہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو 6 نمبر اور 7 والا دکھاتا ہوں, پھر آپ کو سارے جانور ایک ساتھ دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میرے پیارے بھائی یہ ماشاءاللہ سے اس کی گردن کے اوپر تھوڑا سا ڈاٹس ہے, یہ آ رہا ہے نمبر 6 پہ. اس کی بھی کوالٹی, اس کی جسامت اور اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے. مال اور کتنی تعداد کے اندر کھڑا ہو وہ آپ کو دکھائیں گے الحمدللہ سے. ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے. یہ آ رہا ہے نمبر 6 پہ, تو یہ والا کھڑا ہے ماشاءاللہ سے دوستوں نمبر 7 پہ. اس کی بھی کوالٹی اور خوبصورتی چیک کر لیں. ابھی سارے جانور نا اپنے دوستوں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے دکھاتا ہوں, صحیح معنی میں آپ لوگ جانور چیک کریں, اور چلا پھرا کے بھی آپ کو لازمی دکھاؤں گا. اور میرے بھائی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو, آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شاہزیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. میرے بھائی ہمیشہ کی طرح دوبارہ ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا, جب بھی مال لو ویڈیو کال میں لازمی بات کرو, تاکہ آپ کے ساتھ آن لائن کسی قسم کا کوئی فراڈ نہ ہو. گبن بکریاں لوگے, بچوں والی بکریاں لوگے, یا منڈی کی اپڈیٹ کہیں گے, آپ کو ہر طرح کے الحمدللہ سے سہولت ملے گی شاہزیب گوٹ فارم کی طرف سے. بہت ہی زبردست اور اٹھ کلاس چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ جانوروں کا معیار اور ان کی کوالٹی اور ان کی خوبصورتی چیک کریں میرے بھائی. آج میں چیز آپ دوستوں کے سامنے دکھا رہا ہوں, بڑی خوبصورت چیز ہے اور ماشاءاللہ سے انمول نسل کے بکرے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کو دوبارہ سارے جانور چلا پھرا کے دکھا دیتا ہوں, پھر ویڈیو کا اینڈ یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ آپ لوگ دیکھیں نا کتنی خوبصورت چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا حسن دیا ہے. اچھی چیز کا شوق کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اچھی چیز کا شوق کراؤ گے نا الحمدللہ سے. وہ بیچارے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے جو باہر لگا کے جاتے ہیں نا, ایسا اس کے اندر نا چمڑی میں دکھا دیے, دیکھیں بالکل اس سفید, ایک ہوتا ہے نا بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں جیسے, نہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا میرے بھائی. ہم آپ کو اچھی چیز کا شوق کرائیں گے اور اچھی چیزیں دیتے رہیں گے ہمیشہ, ٹھیک ہے میرے بھائی. تھینک یو دوستو, اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو ویسے ٹھیک ہے. اچھا پیارے بھائی ماشاءاللہ سے یہ جوڑی کھڑی ہے, یہ آپ دیکھ لیں سر, دونوں زبردست اور پیارے بکرے ہیں ماشاءاللہ سے, خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. چلا پھرا کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں سر. دونوں واپسی والا ہی ہے یار, واپسی پہ لے یار ماشاءاللہ. مال اور بھی بہت کھڑا ہوا ہے, لیکن میں نے آپ کے لیے چن کے جوڑی نکالی ہے سر. یہ نمبر 1 پہ اور یہ نمبر 2 پہ, ٹھیک ہو گیا. واپسی لے یار, واپسی لے, اس طرف بھی لے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی. یہ دیکھیں کتنی دور سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں صحیح سمجھ آئیں ماشاءاللہ.